The world's greatest scientists and engineers were to be found in the Muslim world. Muslims have collected the contributions, scientific and technological, medical contributions from the Greeks, from the Chinese, from the Indians, from their own, and then they have added onto that new feats, new discoveries, new inventions. For 1,000 years, Muslim scientists led the world. डेली सालार डिजिटल पर आप सभी का खैर मकदम है। आज़िज़ नाज़रीन, 1001 इन्वेंशंस के उन्वान से जनवरी 2010 को दुनिया के मशहूर लंदन साइंस म्यूज़ियम में एक ब्लॉकबस्टर नुमाइश का एहतमाम किया गया। इस पर मज़ीद तफसील से पहले पेश है हमारे नाज़रीन की जानकारी के लिए BBC की एक मुख्तसर रिपोर्ट। Now, their achievements are little known today, but in the Middle Ages, many of the world's greatest scientists and engineers were to be found in the Muslim world. An exhibition celebrating their achievement is being hosted by the Science Museum in London and opens today, as Nick Hyam reports. It may not look like one, but it's a giant clock, a replica of one built in 1206 by an inventor in southern Turkey. Inside the elephant, a water-driven mechanism derived from the ancient Greeks. Medieval Muslim scientists, it seems, drew on many sources of scientific knowledge. Muslims have collected the contributions, scientific and technological, medical contributions from the Greeks, from the Chinese, from the Indians, from their own, and then they have added onto that new feats, new discoveries, new inventions. The exhibition features interactive displays on subjects from astronomy to architecture, mathematics to medicine, including these 1,000-year-old surgeon's instruments. We're telling stories, hidden stories, about a whole area of culture and civilization and development of science and technology that perhaps are little known, certainly in this country. So I think it's a really opportunity to open people's eyes to perhaps new perspectives on the development of science and technology and medicine. The museum's put objects from its own collections on show too. 10th century chemists' equipment, 17th century astronomical instruments, and an 18th century book explaining how algebra arrived in Europe from ancient India via the Arab world. When they see these objects, they'll look at them in a new light. You can interpret them in many different ways. They all have layers of information. But essentially it's telling you that message about interconnectivity between civilizations and the transfer of knowledge across time. As this exhibition makes clear, for the best part of 1,000 years, Muslim scientists led the world. And then, sometime around the 1600s, something happened. Scientific inquiry in Europe flourished. In the Muslim world, it went into decline. No one's quite sure why. But if history goes in cycles, perhaps decline was bound to set in sooner or later. Nick Hyam, BBC News, at the Science Museum in London. 1001 इन्वेंशंस बरतानिया की एक गैर मुनाफा बख्श साइंस और सकाफ़ती वर्से की तंजीम है जिसकी बुनियाद 2006 में रखी गई थी। साइंस में नौजवानों की दिलचस्पी पैदा करना इस तंजीम का अहम मकसद है। 1001 इन्वेंशंस ने आलमी सतह पर 450 मिलियन से ज़्यादा लोगों को तालीम दी है, जिसमें इंटरैक्टिव नुमाइशें, फिल्में, लाइव शोज़, हैंड्स ऑन वर्कशॉप्स, डिजिटल कंटेंट, किताबें और सीखने का मवाद शामिल हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी और फ़िक्री सकाफ़त में इस्लाम का सुनहरी दौर 9वीं सदी से 14वीं सदी तक तकरीबन 500 साल पर मुहित था। मुसलमानों की कामयाबियों ने 15वीं और 16वीं सदी के यूरोप के साथ साथ 17वीं सदी में जदीद साइंस की तरक्की पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज हुई हैं। मशहूर बरतानवी फ़लसफ़ी बर्ट्रैंड रसल ने बजा तौर पर दावा किया है कि ये मुसलमान थे जिन्होंने तजुर्बाती उलूम को मुतारुफ़ कराया, फितरत के मुताले में और इसे वसी पैमाने पर फ़रोग़ दिया जब वो महज़्ज़ब दुनिया के कायद थे। उस वक्त मुसलमान साइंसदान सिर्फ़ अरब ही नहीं थे बल्कि फ़ारसी, मशरिक़ी हिंदुस्तानी और चीन के लोग भी थे। आज बहुत कम लोग जानते हैं कि इब्न सीना का बेहतरीन तिब्बी काम द कैनन ऑफ मेडिसिन सदियों से मगरबी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता था और ये निशात सानिया की सबसे ज़्यादा छपी हुई साइंसी तहरीरों में से एक थी। जदीद साइंस रेनेसांस या निशात सानिया के बग़ैर तरक्की नहीं कर सकती थी, लेकिन इस्लामी साइंस और फ़लसफ़े की तामीर के बग़ैर कोई रेनेसांस ही न होता। मुसलमानों ने जर्राही के आलात से लेकर कैमरे तक सब कुछ ईजाद किया है। फाउंडेशन फॉर साइंस,
ٹیکنالوجی اینڈ سویلائزیشن FSTC کے چیئرمین پروفیسر سلیم الحسنی، جنہوں نے نمائش کا اہتمام کیا، کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے مغربی تہذیب میں جو کنٹریبیوشن کیا ہے وہ عام طور پر معروف تو نہیں ہے، لیکن اسلامی دنیا کے ان قدیم علماء نے ہمیں روزمرہ کی بہت سی چیزیں فراہم کیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے کافی، صابن، گھڑیاں وغیرہ۔ یہ نمائش ظاہر کرتی ہے کہ مسلمانوں نے ہمیشہ اس ورثے میں اشتراک کیا ہے جو ترقیات کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے۔ مغرب میں تاریک دور یعنی ڈارک ایج کو عام طور پر دو عظیم تہذیبوں کے درمیان ایک وقفے کے طور پر دیکھا جاتا ہے جس میں علم پر بہت کم توجہ دی گئی۔ تاہم اس دور میں جنوبی یورپ، افریقہ، مشرق وسطیٰ، فارس اور وسطی ایشیا کے اسلامی اسکالرز علم کو محفوظ کرنے اور اس کی ترقی میں مصروف تھے۔ مثلاً ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ کافی بین کو سب سے پہلے مشروب بنانے کے لیے استعمال کیا گیا تھا جب بین کو ایتھوپیا سے یمن برآمد کیا گیا تھا، جہاں صوفی اسے خاص مواقع پر راتیں جاگنے کے لیے، یاد الہی کے لیے وقف کرنے کے لیے پیتے تھے، جس سے طویل گھنٹوں تک جاگتے رہنے میں مدد ملتی تھی۔ 15ویں صدی کے آخر تک یہ مکہ، سعودی عرب، پھر ترکی اور بعد میں 1645 میں ویانا تک پہنچی۔ اس کے بعد پہلے پن ہول کیمرے کی ایجاد کا سہرا ابن الہیثم کے سر ہے، جو 10ویں صدی کے مسلمان ریاضی دان، ماہر فلکیات اور ماہر طبیات تھے۔ صفائی اور پاکیزگی کے لیے اسلام کے تقاضے نے عربوں کو قدیم مصریوں کے صابن کے تیار کرنے کی ترغیب دی اور سبزیوں کے تیل کو سوڈیم ہائیڈروکسائڈ کے ساتھ ملا کر ترکیب تیار کی جسے ہم آج بھی استعمال کرتے ہیں۔ 10ویں صدی کے ایک سرجن، ایک مسلمان جو الزہراوی کے نام سے جانے جاتے ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جراحی کے آلات ڈیزائن کیے جو اب بھی استعمال میں ہیں، اور ابن النفیس جو 13ویں صدی کے ایک مسلمان طبیب ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے خون کی گردش کو ولیم ہاروے کے دریافت کرنے سے 300 سال پہلے ہی بیان کر دیا تھا۔ مسلمان ڈاکٹروں کو افیون اور الکحل کے آمیزے کی بے ہوشی کی دوا ایجاد کرنے اور آنکھوں سے موتیاں بن کے لیے کھوکھلی سوئیاں تیار کرنے کا سہرا بھی جاتا ہے۔ پون چککی یا ونڈ مل جو ڈچ سے وابستہ کی جاتی ہے، 634 میں ریاضی دانوں نے نئی عرب سلطنت میں ایجاد کی تھی اور یہ مکئی کو پیسنے اور آبپاشی کے لیے پانی نکالنے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ لندن یونیورسٹی میں ابتدائی جدید نظریات کی تاریخ کے پروفیسر جسٹن چیمپئن کا کہنا ہے کہ نمائش بہت متاثر کن تھی، بالکل اسی طرح کی عوامی تاریخ کو کمیونٹیز کو جمع کرنے کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ 1000 سال کی گمشدہ تاریخ کا جائزہ لیتے ہوئے یہ نمائش تاریخی ایجادات اور اختراعات کو زندہ کرتی ہے جو کچھ عظیم ترین مسلم ذہنوں نے کی ہیں۔ ڈائریکٹر FSTC محمد الگومتی نے کہا، یہ منصوبہ 6 سال پہلے شروع ہوا تھا۔ مسلمانوں اور غیر مسلموں پر مشتمل ایک گروپ نے محسوس کیا کہ دنیا میں مسلمانوں کے تعاون کے بارے میں عوام کو تعلیم دینے اور آگاہ کرنے کی ضرورت ہے۔ 1001 انوینشنز کی اس نمائش سے امید کی جاتی ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں منفی تاثرات کو دور کرنے اور خاص طور پر نوجوان برطانوی مسلمانوں کو مثبت رول ماڈل فراہم کرنے میں مدد ملے گی۔ انگلینڈ کی یونیورسٹی کے ایک پروفیسر کا کہنا ہے کہ یقیناً عرب مسلم دنیا کے تئیں مغرب والے لا علم ہیں۔ برطانیہ میں کسی بھی اسکول کی کتاب کو کھولیں، آپ کو اس کا ذکر بہت کم ملے گا، اگر کوئی ہے تو مسلمانوں نے تاریخی طور پر کیا حاصل کیا ہے۔ ہم نے اس عدم توازن کو دور کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ لندن کے سائنس میوزیم میں 60 سے زائد انٹریکٹیو، حسی اور جامد نمائشوں کی متنوع رینج پر مشتمل یہ نمائش ظاہر کرتی ہے کہ کتنی ہی جدید ایجادات اپنی جڑیں مسلم تہذیب سے جوڑتی ہیں۔ ہر عمر کے زائرین کو 7 مخصوص زونز میں تعلیم اور تفریح کا بندوبست کیا گیا۔ ان 7 زونز کی تفصیل یوں ہے کہ پہلا، ہوم، یعنی 1000 سال پرانی ایجادات جو اب بھی روزمرہ کی زندگی میں مددگار ہیں۔ دوسرا، مارکیٹ، کس طرح با اثر خیالات سفر اور تجارت کے ذریعے پھیلتے ہیں۔ تیسرا، اسکول،
सीखना, लाइब्रेरियाँ और उनका राब्ता माजी के साथ। चौथे, हस्पताल, सेहत से मुताल्लिक़ कदीम तरीक़ों ने आज की अद्वियात को किस तरह मुतासर किया है। पाँचवें, कस्बा या टाउन, मशरिक़ और मग़रिब में तामीराती वर्सा क्यों और कैसे मुश्तरक है। छठे, दुनिया 1000 साल पहले के एक्सप्लोरर्स। और सातवें, कायनात, कदीम फल्कियात दानों ने कायनात के बारे में हमारे नज़रिए को किस तरह परवान चढ़ाया है। हम नाजरीन को बताते चलें कि ये नुमाइश रातों रात मशहूर हो गई और दुनिया के कोने कोने से मीडिया की तवज्जो भी हासिल करने लगी। म्यूज़ियम में इस नुमाइश के इख्तिताम तक 4 लाख से ज़ायद ज़ायरीन ने हाज़िरी दी और म्यूज़ियम की तारीख़ में सबसे कामयाब नुमाइश कहलाई। मीडिया की तरफ से शिरकत करने वालों में BBC, CNN, टेलीग्राफ, द टाइम्स, द गार्डियन और दीगर शामिल थे। 1001 इन्वेंशंस एंड द लाइब्रेरी ऑफ सीक्रेट्स एक हैरत अंगेज़ मिनी फीचर फिल्म है जिसमें ऑस्कर अवार्ड याफ्ता सर बेन किंग्सले ने अदाकारी की थी। एग्ज़िबिशन में तमाम ज़ायरीन को दिखाई गई थी और उन्हें मरकज़ी एग्ज़िबिशन के लिए तैयार करने के लिए ओरिएंटेशन पीस के तौर पर इस्तेमाल किया गया। इस फ़िल्म की मकबूलियत इतनी थी कि ये रातों रात वायरल होने लगी और इंटरनेट हिट साबित हो गई। पहले 8 हफ्तों के अंदर दुनिया भर में 3 मिलियन से ज़ायद लोगों ने उसे डाउनलोड किया और ऑनलाइन देखा। फ़िल्म और टेलीविज़न की दुनिया के अहम फ़ैसला साज चौकन्ना हुए और इस फ़िल्म का नोटिस लिया, जिसके नतीजे में 20 से ज़ायद बैनुल अक़वामी अवार्ड्स भी दिए गए, जिनमें ग्रैंड विनर फॉर बेस्ट फ़िल्म न्यूयॉर्क फ़िल्म फेस्टिवल्स 2010, गोल्ड अवार्ड फॉर बेस्ट एजुकेशन फ़िल्म IVCA लंदन 2010, ग्रैंड विनर फॉर बेस्ट एजुकेशनल फ़िल्म वर्ल्ड मीडिया फेस्टिवल हैम्बर्ग 2010, गोल्ड अवार्ड फॉर बेस्ट एजुकेशन फ़िल्म US इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल लॉस एंजलिस 2010, गोल्ड अवार्ड फॉर बेस्ट एजुकेशन फ़िल्म केन्स 2010 शामिल हैं। बेशुमार VIPs की दिलचस्पी और तारीफ़ें इस अहम तालीमी मंसूबे के लिए इंतहाई काबिल तारीफ़ और मुआविन साबित हुईं। 16 मार्च 2010 को तुर्की वज़ीर आज़म एर्दोगान और उनके अहल खाना और उज़रा की मेज़बानी की गई इस 1 घंटे के खुसूसी गाइडेड टूर के दौरान जो प्रोफेसर अल हसनी ने किया, नुमाइश को अवाम के लिए बंद कर दिया गया था। वज़ीर आज़म एर्दोगान ने मुस्लिम तहज़ीब से ताल्लुक़ रखने वाले मुअज्जिदों और साइंसदानों में बेहद दिलचस्पी का मुज़ाहरा किया और तारीफ़ करते हुए प्रोफेसर अल हसनी को बाज़ाब्ता तौर पर मदऊ किया कि वो लंदन से फ़ारिग़ होकर फ़ौरन इस्तांबुल चले आएँ ताकि इस्तांबुल के कैपिटल ऑफ कल्चर प्रोग्राम का हिस्सा बन सकें। ये वो दरख्वास्त थी जिसे रद्द नहीं किया जा सका और इस्तांबुल आलमी दौरे का पहला पड़ाव था। लिहाजा 25 मई को लंदन में 1001 इन्वेंशंस की नुमाइश की ज़बरदस्त कामयाबी का इज्तिमाई तौर पर जश्न मनाने और नुमाइश को रस्मी तौर पर इस्तांबुल के हवाले करने के लिए एक खुसूसी दावती तक़रीब का भी इनेकाद किया गया। नुमाइश को लंदन से इस्तांबुल के हवाले करने के मौके पर प्रोफेसर सलीम अल हसनी, चेयरमैन FSTC और लॉर्ड विलियम वॉल्डेग्रेव, चेयरमैन ऑफ साइंस म्यूज़ियम लंदन ने हिज एक्सेलेंसी वज़ीर करीम करातली जमहूरिया तुर्क को अलामती इशारे के तौर पर अल जज़री की 12वीं सदी के स्क्राइब क्लॉक का एक मॉडल भी पेश किया।